Muy buenas a todos, estamos en Remothered, Tormented Fathers. Vamos a empezar este juegazo a ver qué tal está, así que nada, nueva partida. Vámonos. Llevaba tiempo detrás de este juego, bueno, este y su continuación, y la verdad que le tengo bastantes ganas. He oído muy buena crítica sobre él y espero que me guste, la verdad. Pues estoy bastante ilusionado de jugarlo. Quería algo diferente, así que nada, vamos allá. So, is it all true? What have you heard already? That illness. It thickened the bones. It accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing, why call it an illness? The Lepidopterans made a nest out of the human body where they could eat and multiply. An illness is what it is. But then, Where do you want me to start? from the beginning. I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Well, for example, why do they call you Madam Svenska? A name is just a trace. It is our business card, our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or really describe who we are? I swear I know 3 or 4 idiots with the same exact name. Well, yes. But we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madam Svenska, it is. And yet you come back to Italy. Why? Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that, as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life, has given it a name, and it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe that all this began. Madre mía, vaya comienzo, ¿no? Say goodbye, hearty frost from my eye. O sea, parece que la señora es como que nos está contando su historia. If you fly, you lose something in the sky. Come on, let's dance. We don't have any chance. Give me a kiss, so you know what you're gonna miss. If you fly, you lose something in the sky. Listen to me, the romance leave us free. But needs to be taken care of. Vaya temazo, ¿no? Esto es la señora que hemos visto antes de joven, diría yo, vamos, porque parece igual.
Esta parece la niña que se ha visto justo cuando empezaba en el cartel, ¿no? De Se Busca. Madre mía, qué manera de meter el título, el nombre, ¿no? Hostia, qué diabólico. Ah, mira, ahí está el cartel de la niña que se busca. A ver, ¿cómo es esto? ¿Aquí qué hay? Parque. Vamos a ver el cartel que hay aquí. Ah, mira esto. Esto parece la niña de la foto, ¿no? ¿O soy yo? En paradero desconocido desde el jueves 14 de octubre del 71. Visto por última vez a las 4 en el patio en no sé dónde. Fecha de nacimiento 8 de febrero del 58. Niña, blanca, 13 años, pelo rubio, claro. Ojos azules, claro, pelo rubio, la de la foto. Al menos llevaba un vestido blanco con volantes, zapatos blancos y pelo trenzado. Cualquier información, ruego que me llamen. Hostia, qué bueno. A ver, ¿qué hay por aquí? Que no hay nada. Uy, pues no. Por aquí no es. A ver, por aquí. A ver. Ah, mira, una verja. Madre mía, le va a dar un chungo. Como respira, ¿no? La señora. ¿Qué hay por aquí? A ver. Corta aquí, corta ahí. En cines el 31 de octubre. Esto parece como un homenaje a Clock Tower. Por aquí no hay nada. La verdad que la atmósfera está genial, ¿eh? A ver, se nota claramente que no es un juego puntero gráficamente, pero hostia, la ambientación está muy chulo, ¿eh? Me está gustando. Parece que va a ser un juego tipo misterio, no sé. ¿Y esto qué es? Siempre me pongo nerviosa mirando imágenes religiosas, imágenes y espejos. Hombre, a mí también me daría mal rollo, ¿eh? Podemos ir por aquí, a ver. Ah, Doctor Richard Feldman. Tío, le falta la cabeza, ¿no? A la estatua. Who is it? Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? Hello. Anyone? Pues... ¿no puedo entrar o qué? Ah, pues mira qué bien. Empezamos con un allanamiento de morada.
Llega a la residencia del Dr. Felton. Entra en la mansión, reúnete con el Dr. Felton. Ah, vale, que eso era el objetivo. Hostia, qué sitio, madre mía. A ver. Por aquí parece que se puede bordear, pero vamos. Vamos a cotillear primero por aquí a ver qué hay. ¿Qué hay aquí? Parece que al tipo le gustan las plantas, ¿no? Porque está... Vaya jardines. Está todo lleno de plantas. Hay que hacer más deporte, señora, que la veo muy floja. Ah, una puerta, perfecto. Hello? The gate was open. Are you there? Hello? Is anyone there? La puerta se ha abierto, dice. Pues has entrado tú a la fuerza, casi. Vamos por el lateral, a ver qué hay. Una escalera. Uy, qué susto. Digo, ¿qué coño es esto? Tipo parece jardinero, porque vamos, para mantener todo esto. Otro pitillo. Por eso luego no puedes correr, chica. Yes? Good evening. I Miss am... Reed, you already told me at the intercom, and as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Scientific I know. Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's Oh, pathology. no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. Ha dicho que no fume, pero en el cenicero había 2 colillas. O sea, la sirviente esta señora, el ama de llaves, como se llame, ¿también le gusta fumar cigarrillos o qué? This way. Bad habit. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Not only for your health, but it's also very expensive. Money and time wasted.
I have so much to do every day, I couldn't waste time with such a bad habit. Do you assist Mr. Felton all day? Oh no, from midday to 8 p.m. Then I go back home. I live near here. If needed, he can contact me with a pager, but that's not often. His wife takes care of him when I'm off. I met her just a couple of times. She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. Let's say they don't seem to get along. But, you know, when she's home, she No, listens to no hay the same inventario music, ni nada. the A same ver, un song, momento. over and... Ah, mira. ¿Qué pone? Entra en la mansión. Ah, parece que tenemos coleccionables. A ver. Esto es el carnet de esta chica. Aquí está el informe médico. Aviso de prueba. over. Vale. Vaya caserón, ¿eh? Caray, qué casa. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Madre mía, qué intriga de juego, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? A ver. No puedo hacer eso. A ver, ¿qué es esto? Ah, vale, por ahí se sale. Aquí con el mapa mundi. Ah, hay que ir al otro lado. La coronación de una virgen, la joven mira ensimismada al cielo con la mirada perdida, y un rayo de luz la ilumina. Pero hay algo fuera del lugar. Desde el cielo oscuro, tormentoso, descienden unas espantosas manos de criaturas extrañas. Este cuarto me hace sentir incómoda. Es que... Es que ya la casa de por sí da mal rollete, ¿eh? Mirad cómo está la casa, madre mía. ¿Esto qué es? A ver. La granja del señor y la señora Felton. Rosogallo. Echa al cierre peligro de contaminación. Los Whitman y los Felton han sido acusados de presuntas actividades delictivas contra consumidores y empleados de producción. 2 de octubre del 71. La granja Rosogallo, orgullo de la familia Gallo,
cerró debido a una sospecha de contaminación. Todo apunta a que muchos de los productos han sido infectados con un polen tóxico que podría provocar una parasitosis severa. Madre mía. La propietaria Ariana Gallo, arriba a la derecha, su marido el notario Richard Felton, abajo a la derecha, el profesor y socio de la compañía Albert Elias Whitman, fotografía grande, se encuentran bajo investigación. Este último ha sido presuntamente acusado por el mismo señor Felton de haber utilizado a la compañía para llevar a cabo experimentos farmacéuticos, aprovechando los fondos corporativos a su voluntad. De hecho, la advertencia provino de los residentes de la sede de la compañía, los Ashman, que gestionaban el edificio, supervisaban a las cosechadoras, las hermanas del convento contiguo. Entre los síntomas reportados se encuentran úlceras dolorosas, vómitos, proliferación de parásitos y en algunos casos queratosis fotosensible. Tras las duras acusaciones, tanto los Felton como los Ashman recibieron numerosas amenazas del propio Whitman, que ha sido expulsado, y hay hoy de la Unión de Físicos. Whitman se declaró públicamente que se encontraba perplejo por los cargos y señaló a su ex socio comercial Richard Felton, claro, aquí echándose la culpa uno al otro. El que me financió personalmente. Especial mención merece el hecho de que el propio Felton, al igual que su padre, promocionó y financió el proyecto Phenoxyl, un medicamento para el cual el propio Whitman fue nominado para el prestigioso premio de medicina del 57, pero que se retiró del mercado unos años más tarde debido a los desastrosos efectos secundarios. Mientras tanto, en la casa de los Felton, que fue utilizada para la distribución de productos, las actividades cesaron. Como resultado del escándalo, los Ashton, los Felton también rompieron todo tipo de relación, tanto personal como laboral. De hecho, los Ashman reclamaron una indemnización considerable por el daño que sufrieron, ya que incluso sus hijos han resultado infectados y fueron utilizados como sujetos de prueba sin saberlo. Madre mía. Las autoridades sospechaban que la contaminación se extendió por las aguas subterráneas, no solo por el sistema de riego de las plantaciones cercanas, sino también por el abastecimiento de agua potable de los Ashman y las 12 hermanas del monasterio adyacente. Madre mía, están todos locos. Aquí hay más. ¿Qué hay aquí? A ver. Maldito hijo de puta. ¿Ve lo que escriben sobre mí en las noticias? Ha querido manchar mi nombre, pero yo se lo voy a devolver. Vaya que sí se lo voy a devolver. Empezando por su hija. Creo que no sabe quién es su verdadero padre. Estoy seguro de que él le encantará saber que es su hija. Demuestra que tiene cojones. Asuma responsabilidades. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Cojones? Usted nunca ha tenido cojones. Joder. Pues empieza bien, ¿eh? O sea, que es la familia de... O sea, los otros de la corporación que por putear han raptado a la hija. Do you believe in God, miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but an aptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But, pardon me, I forgot my manners. Please, sit down. Dr. Reed, I suppose? Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton.
I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because? Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words, they didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria. Yes, see if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. Espera, espera. A mí tráeme una cervecita. You're diagnosed? 1958? Yes, indicatively. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency? Overdose of non-prescribed drugs, opiates, Anoxel? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste has never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do. Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter... Felton, what has really happened to your daughter? I just told you. How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate... I don't have the strength for this now. I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or as you called her? Jennifer? I asked you a question. Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm talking about? Who are you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending Threatening tone? you? So maybe I should ask your wife then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter! Good evening. Follow me. Mr. Felton. You know the way. How do you even... How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life. Pues parece que ha durado poco porque la han echado de la casa.
Hostia, he dejado las llaves ahí en el buzón. Pues creo que vamos a dejarlo aquí por hoy. Llevamos... ¿Cuánto llevamos? Media horita, creo que ha estado bien. Así que nada, gracias a todos los que os habéis pasado por el directo y continuamos mañana. Hasta otra.